wabarakatuh. Leksam bedas, 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 bedas. Perkenalkan, nama saya Revaliana Setia Karena Putri, peserta dari SMP Negeri 3 Idun. Di sini saya akan membacakan storytelling. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membacakan cerita yang berjudul Kelomang dan Rusa. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah pulau di Kepulauan Aru. Kepulauan itu dihuni oleh kawanan rusa. Kawanan rusa itu terkenal dengan larinya yang sangat cepat. Suatu hari, seekor rusa mengadakan tanding lari lawan kus-kus. Pemenangnya akan menguasai kawasan pemilik yang kalah. In ancient times, there was an island in the Aru archipelago. The island are inhabited by head of deer. The head of deer is famous for its very fast run. One day, a deer holds a running match against Kus-kus, the winner of which will rule the territory of the lesser one. Rusa yang memiliki lari yang cepat menantang dengan paksa. Tentu saja, rusa menang dengan mudah melawan Kus-kus dan bisa menguasai wilayahnya. Sedangkan Kus-kus harus rela meninggalkan wilayahnya. The deer that have a fast run challenged by force. Of course, the deer wins easily against the Kus-kus and can master its territory, while the Kus-kus must be willing to leave its territory. Suatu hari, kawanan rusa itu bermain di pinggir pantai yang sangat indah. Siapa pemilik pantai ini? Tanya pemimpin rusa. Kawasan ini dikuasai oleh kawanan siput. Pemimpin mereka bernama Kelomang, jawab rusa lainnya. One day, the herd of deer was playing on a very beautiful beach. Wow, on this beach, asked the deer leader. This area is ruled by a herd of snails. Their leader is giant hermit crabs, another deer reptile. Pantai yang indah dan menawan ini dikuasai oleh kawanan siput. Mereka sudah lama tinggal di pantai ini dan hidup bahagia. Mereka dipimpin oleh siput yang paling besar, yakni Kelomang. This beautiful and calming beach is dominated by snails. They have lived in this beach for a long time and live happily. They are led by the largest snail, the hermit crab. Suatu hari, rusa menemui sang Kelomang. Ia berniat mengajak adu lari, dan yang kalah akan menyerahkan kawasannya kepada yang menang. Kelomang menerima tantangan itu, tapi ia akan berunding dulu dengan yang lainnya. One day, the deer meet the hermit crab. He intended to invite a race and the loser would hand over the territory to the victory. Hermit crab accepted the challenge, but he would negotiate with the other mates. Kelomang segera mengumpulkan siput-siput yang lain. Ia menyampaikan tentang lomba lari kawanan rusa. Hampir semua siput berdatangan dengan tantangan itu, karena pasti mereka akan kalah. Hermit crab immediately gathered the other snails. He presented the challenge of a running competition from a herd of deer. Almost all snails objected to the challenge because for sure they would lose. Suatu hari, Kelomang menemui burung cendrawasih. Ia menyampaikan tantangan dari rusa dan menyampaikan idenya. Idemu sangat brilian sekali, Kelomang. Tentu aku akan membantumu, kata cendrawasih. One day, hermit crab met a bird of paradise. He presented a challenge from a deer and conveyed his idea. Your idea is so brilliant. Of course, I will help you, cendrawasih said. Keesokan harinya, sesuai kesepakatan, Kelomang dan rusa bertemu kembali. Bagaimana siput kecil dan lambat tentangku kemarin? Tanya rusa. Baiklah rusa, aku bersedia menerima tantanganmu, jawab Kelomang dengan lantang. The next day, according to the argument, the hermit crab and the deer met again. How was the little and slow snail about my challenge yesterday? The deer asked.
All right, there. I am willing to accept your challenge. I rapping loudly. Aku mau kita lomba lari, tidak dari Tanjung 1 ke Tanjung 2, tapi dari Tanjung 1 ke Tanjung 12, kata Kelomang. Mendengar hal itu, rusa tertawa terbahak-bahak. Baiklah, bersiaplah kau meninggalkan kawasanmu ini, Kelomang lambat. I want us to run not from Cape 1 to Cape 2, but from Cape 1 to Cape 21. Said Hermit Crab, turning their boots into laughter well. Be prepared for you to leave this area of your slow hermit crab. Pada hari yang telah disepakati, kedua kawanan binatang itu berkumpul di tempat perlombaan. Pemimpin rusa sudah bersiap di samping Kelomang, sementara burung cendrawasih bertindak sebagai wasitnya. On the target day, the herd of animals gathered at the race canoe. The deer leaders was already preparing beside hermit crab, while the bird of prepares acted as the preferred. Rusa berlari dengan cepat sementara Kelomang berlari sangat lambat. Saat sampai di Tanjung kedua, rusa sangat terkejut karena Kelomang telah sampai lebih dahulu. Bagaimana kamu bisa? Tanya rusa. Kamu saja yang larinya lambat, jawab Kelomang. The deer ran fast while the hermit crab and very slowly. When they reached the two-inch shape, the deer were very surprised because hermit crab had arrived first. How can you? Asked the deer. You read only on why run slowly, Kelomang replied. Rusa kembali berlari dengan sangat cepat menuju Tanjung 3 dan 4. Dia menoleh ke belakang, dilihatnya Kelomang ada di belakangnya. Rusa menambah kecepatannya hingga saat tiba di Tanjung 5, Kelomang telah sampai lebih dahulu. Rusa sangat keheranan melihat hal ini. The deer again ran very quickly toward Cape 2 and 4. He looked back to see hermit crab was behind him. The deer escaped until when it arrived and Cape 5. Hermit crab had arrived first. The deer were very enthusiastic. Hal ini terjadi hampir di semua tanjung. Hingga sampai pada finish, Kelomang berhasil sampai terlebih dahulu. Bagaimana bisa terjadi? Ini tidak mungkin, ucap rusa yang tidak percaya. This happened almost in all caps until it came to the finish. Hermit crab managed to arrive first. How can this happen? This is impossible, said the deer who eat the bear. Bagaimana rusa? Kamu mau mengakui kekalahanmu? Sekarang kau harus menyerahkan kawasanmu kepada kami, ucap kawanan Kelomang sambil tertawa terbahak-bahak atas kemenangan mereka. How about it, dear? You want to admit your defeat. Now you have to give up your territory to us, said the herd of hermit crabs while looking out loud at their belly. Sebenarnya pada malam hari sebelum pertandingan, burung cendrawasih membawa 11 Kelomang dan menempatkan di 11 tanjung. 11 siput bertugas muncul di belakang rusa dan 1 siput bertugas muncul di depan rusa. Begitulah kesombongan akan kalah dengan kecerdikan. Early on the day before the game, Bills of the archery 21 hermit crab and place it in 21 headland 11. Snail is chair of appearing behind the stair, and on Niles are in charge of appearing in front of the deer. That's how arrogance will be outweighed by ego. Sekian storytelling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.